أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوس. كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم. आए हमारे परवरदिगार, आए सब जहानों के पालने वाले, क़यामत के रोज़ के मालिक, हमारे खालिक, हमें माफ़ फरमा। आए हमारे परवरदिगार, बीमारों को शफा अता फरमा। आए हमारे परवरदिगार, मस्कीनों यतीमों की मदद फरमा। आए हमारे परवरदिगार, मुसलमान मर्दों मुसलमान औरतों की हिफाजत फरमा। आए हमारे परवरदिगार, हम सब की हिफाजत फरमा। आए हमारे परवरदिगार, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। आए हमारे परवरदिगार, हमें सीधे रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया है।
اور نہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب ہوا، نہ گمراہوں کو۔ آئے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا، آئے ہمارے پروردگار ہم کو معاف فرما، آئے ہمارے پروردگار میری دعا کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔